ସତରେ ଗରାଖ ଈଶ୍ୱର ଧୂପ ଦଉ ଦଉ ଭଗବାନ ହାଜିର। ଦେଖ ଜଣ ଜଣକି ଦେବି କଣ ନେବେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ? 5 ଟଙ୍କିଆ 4ଟା ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ। ଏଇ 100 ଟଙ୍କା 5ଟା ଦିଅ ମୁଁ ଯିବି। ଦେଇଦିଅ ଚାଲ ଧୂପ ଦଉକା ପଳେଇଲେ ନୋଟ ବଦଳେଇବାକୁ ନାଇଁ ତମ ମାଇକ୍ ନାନୁ ଧରିକି ଆସୁନ ବଦଳେଇ ନେଇଯିବ ଏଇଠୁ। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସାହୁ ବାବୁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ଧରିକି ସାମ୍ପୁ ଦଉନ ଗୋଟେ। କିଏ ଆଉ କୋଉ ବାଳ ଧୁଛି କି? ନିଅ ସାମ୍ପୁ। बाल ना बाल बाल अंकल अंकल चॉकलेट दियो। आग पैसा दिया आम पाखरे पैसा नाही। दुकान बहिनी हेइनी एबे बाकी मु देबिनी। आमे गोटे कथा जानिछु समस्तंगु कहि दबु। काना आम स्कूल सामने रे गोटे आंटी को सहित गपुछ आमे समस्तंगु कहि दबु। तम सब भल पुओ एई चॉकलेट निया। एई चॉकलेट नु हमकु बड़ दियो। जेते नउच निया हेले काहाकु न कुह। थैंक यू अंकल आमे समस्त की कहि दबु। ना आउ दुकान रे हॉर्लिक्स बनबेटा रखिबि नै ना सा मोटु खाइ छुआ चाला कहू मते मारू।